अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। कुरान शरीफ का एक ऐसा मौजज़ा, अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा कि जिसको देखने के बाद यकीनन हमारी आंखों को ठंडक मिल जाती है और दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि मज़हब इस्लाम यकीनन वो मज़हब है जो यकीनन सच्चा मज़हब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा बताऊंगा कि जिसको देखने के बाद यकीनन आप मचलने लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा मौजज़ा देखने को मिला है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ शेयर किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह ने यह सारी कायनात बनाई अपने महबूब के सदके में। अगर अल्लाह अपने महबूब को ना बनाता तो इस कायनात को ना बनाता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने अपने महबूब के ऊपर कुरान को नाजिल किया। अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं इसको पहाड़ के ऊपर नाजिल करता तो पहाड़ जो है वो रिजा रिजा हो जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोच लीजिए कि कुरान मजीद का क्या मुकाम है और हमारे नबी की क्या शान है। मुझे ये बात बताने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है कि अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल किया ताकि हम उसको पढ़कर हिदायत पा सकें और अपनी दुनिया व आखिरत संवार सकें। लेकिन अगर आज हम अपने घरों के अंदर नज़र डालें तो कुरान मजीद जो है वो यकीनन सालों में शायद एक मरतबा पढ़ा जाता है, वो भी रमज़ान के महीने में। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो रमज़ान के महीने में भी कुरान पाक को नहीं खोल कर देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मौजज़ा आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा। आज मेरे पास एक वीडियो आई थी जिस वीडियो को देखने के बाद यकीनन मैं तड़प गया था और यकीनन मुझे एहसास हुआ था कि सच में आज के जो हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर साफ तौर से देखा जा सकता था कि एक स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी को खोला गया और बच्चों से ये बात कही गई कि तुम्हारे घर के अंदर कोई भी ऐसी किताब जो ना पढ़ी जाती है उन किताब को लेकर यहाँ आ जाना और यहाँ रख देना। अगर तुम्हारे घर में नहीं पढ़ी जाती है तो यहाँ पर लोग पढ़ेंगे और इससे उन बच्चों का फायदा होगा जिनके पास बुक्स नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सारे जो बच्चे होते हैं वो ये बात कहते हैं, ठीक है सर, हम ऐसी किताब लेकर आएंगे जो हमारे घर में कभी नहीं पढ़ी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगले दिन फिर वो टीचर आया, बच्चों से ये बात पूछी, क्या तुमने लाइब्रेरी के लिए किताबें लेकर आए हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बच्चों ने ये बात बोली कि हाँ, हम सभी किताबें लेकर आए। तो जब टीचर ने उनकी किताब को चेक किया तो वो यकीनन बड़ा ही दंग रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यानी जितने भी बच्चे थे वो सभी के सभी कुरान पाक को लेकर आए थे। और जब टीचर ने बच्चों से ये बात बोली कि ये तुम्हारे घर के अंदर कोई नहीं पढ़ता है, तो जितने भी बच्चे थे सब ने यही बात बोली थी कि हाँ, ये किताब हमारे घर के अंदर कोई नहीं पढ़ता है, इसीलिए हम लेकर आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा मैसेज क्यों बनाना पड़ रहा है, ऐसी वीडियोस क्यों बनानी पड़ रही है? कहीं ना कहीं हमारी ही तो गलती है। हम यकीनन अल्लाह से दूर हो गए, उसके नबी से दूर हो गए, नबी के फरमान से दूर हो गए और यहाँ तक कि अल्लाह के पाक कलाम से भी दूर हो गए। अगर आपको आखिरत का सही तरीके से इल्म होता तो आप भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद से पहले 3 आसमानी किताबों को नाजिल किया गया। दोस्तों, कुल आसमानी किताब जो है वो यकीनन 4 हैं, लेकिन तौरत, इंजील और ज़बूर का जो जमा है, यानी सारी की सारी जितनी भी नॉलेज है वो आपको कुरान मजीद के अंदर मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त के साथ तौरत, इंजील और ज़बूर के अंदर तब्दीलियां कर दी गई, लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद का वादा लिया है और फरमाया है कि मैंने इसको नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। और कुरान मजीद वो किताब है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, यानी कुरान मजीद से ज्यादा किसी भी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। यानी इसको गूंगा भी पढ़ता है, बहरा भी पढ़ता है, इसको अनपढ़ भी पढ़ता है, पढ़ा लिखा भी पढ़ता है और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी इसको पढ़ते हैं। और जो इसको सही तरीके से समझ के पढ़ता है वो अक्सर इसके ऊपर ईमान लेकर आ जाते हैं। ये कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं आप सभी को कुरान मजीद का वो मौजज़ा बता देता हूँ जिस हवाले से मैंने आज की वीडियो बनाई है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, अभी हाल में ही मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और उनके हाथों में कुरान है। मैं आप सभी को बता दूं, एक ट्रक के अंदर बहुत सारे कलाम पाक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, लेकिन अचानक उस ट्रक के अंदर आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा का जो पूरा ट्रक था वो यकीनन जल के खाक हो गया, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर भी देख रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है, कुरान का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि ट्रक के अंदर जितने भी कुरान पाक थे उनको जर्रा बराबर भी असर नहीं आया। अगर आप कुरान मजीद खोलकर देखेंगे तो कोई भी आयत आपको जली हुई नजर नहीं आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये एक कुरान के साथ होता तो बात समझ में आती। ट्रक के अंदर जितने भी कलाम पाक
تھے وہ سبھی کے سبھی محفوظ تھے۔ یقیناً یہ قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے پیارے دوستوں آپ خود سوچئے کہ پورا کا پورا ٹرک جل چکا ہے لیکن قرآن مجید کو کچھ نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں یہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں ہر شے کے اوپر قادر ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ دوستوں اللہ اپنی قدرت کی نشانی اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم اللہ کی نشانی کو دیکھ کر اس کے قریب آ سکیں، اس کو راضی کر سکیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ یقیناً قرآن پاک کی تعلیم لینا نہیں چاہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم تو یقیناً بچہ لے رہا ہے، لیکن اگر بات کریں قرآن پاک کی تعلیم کی تو یقیناً بہت کم ہی لوگ بچ گئے جو قرآن پاک کی تعلیم لیتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں بول رہا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جنہیں ہائی فائی انگلش آتی ہے، جنہیں بہت ہی زیادہ پڑھائی کی نالج ہے، لیکن دینی معاملے کے اندر وہ بالکل زیرو ہیں۔ میرے پیارے دوستوں دنیاوی پڑھائی جو ہے وہ یقیناً دنیا میں کام آئے گی، لیکن دینی تعلیم اگر آپ نے حاصل کر لی تو یقیناً دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ آپ اس چیز کو تصور کیجئے کہ جب آپ دنیائی فانی سے جائیں گے، یعنی جب فنا کی زندگی کو چھوڑ کر اصل زندگی کے اندر داخل ہوں گے تو میرے پیارے دوستوں وہاں تو ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے، دنیاوی تعلیم تو نہیں جائے گی۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہوگی تو وہ یقیناً ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا، لیکن اگر صرف ہم نے اس کو دنیاوی تعلیم دی ہوگی تو وہ یقیناً آپ کے لیے کیا پڑے گا، آپ خود سوچئے اس چیز کو۔ تو میرے پیارے دوستوں ان باتوں کو غور کیجئے، ان باتوں کے اوپر عمل کیجئے، یہ بے حد ضروری ہے۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دوں قرآن مجید کے پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی آواز بہت ہی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آواز میٹھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ کے بولنے کا طریقہ بہتر ہو جائے گا اور آپ کا اخلاق بھی بہتر ہو جائے گا۔ ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا، گھر کے اندر برکت آئے گی، رحمت آئے گی، روزی آئے گی، اور یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اور میرے پیارے دوستوں قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً اس سے آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی اگر آپ ان سبھی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں جو باتیں قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہم پر بھیجا۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں، اور جو کتاب اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر دی ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھیں اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے تاکہ ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ معلوم پڑ جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ تو میرے پیارے دوستوں اگر آپ کو یہ قرآن کا معجزہ پسند آیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے پیارے دوستوں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا فیس بک واٹس ایپ بھائی بہن رضا پور سے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں میں پھر ملوں گا چل پیاری ویڈیو، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔